Donc, on était dans la fécondation chez les plantes à fleurs. وصلنا الإخصاب عند النباتات الزهرية. Une petite révision des organes reproducteurs. Donc, l'organe reproducteur mâle, c'est l'étamine. Et l'étamine, il se compose de l'antère et d'un filet. Donc, voilà, c'est l'antère et le filet. L'ensemble, ça donne l'étamine. L'étamine, هما الأسدية. Alors, ensuite, on fait une coupe longitudinale au niveau de l'antère. Et à l'intérieur, on trouve les grains de pollen. يعني في وسط المئبر كنلقاو مجموعة من حبوب اللقاح. Donc, les grains de pollen, ils sont constitués de 2 spermatozoïdes. هادو. Et ensuite, c'est l'organe reproducteur femelle. Il est constitué de stigmates, le style, l'ovaire et l'ovule. L'ensemble donne le pestil. Donc le pestil, c'est l'organe reproducteur femelle. Donc lorsqu'un grain de pollen se dépose sur la partie terminale du pestil, le stigmate il germe et forme un long tube pollinique. Voilà, c'est le tube pollinique qui va transporter les gamètes mâles. Voilà, les 2 gamètes mâles. Donc avant de suivre, أنا غادي نعاود نشرح لكم هذا الشيء بالعربية. يعني عند سقوط حبة لقاح فوق ميسم المدقة، هنا كيتصوب لنا واحد الأنبوب. هذا الأنبوب هذا كيتسمى أنبوب لقاحي. دور هذا الأنبوب اللقاحي كيسمح بمرور الأمشاج الذكرية. هنا بكل حبة لقاح كيكونوا مشيجين ذكريين اللي كيتسماو لي انتيروزويد. Ensuite, quand l'extrémité du tube pollinique arrive en contact de l'ovule, donc voilà, les gamètes mâles pénètrent à l'intérieur. يعني فاش كيوصل لنا de 2 gamètes، واحد كيجي هنا et l'autre كيجي هنا. Le gamète mâle féconde l'oosphère, c'est l'oosphère, dont le développement donnera l'embryon, هذا كيعطينا un embryon كيعطينا جنين, tandis que l'autre fusionne avec une grande cellule qui fournira les réserves de la graine. Et on termine par le cycle de vie chez les plantes à fleurs. يعني دورة نمو عند النباتات الزهرية. دورة نمو أول حاجة كنبداو بها كنوضعو النبتة. هنا plante. Donc la plante, il contient une fleur bisexuelle. يعني فيها واحد الزهرة ثنائية الجنس. Bisexuelle, c'est-à-dire il possède à la fois les 2 gamètes. Les gamètes mâles et les gamètes femelles. Pour le gamète mâle, c'est le grain de pollen. يعني المشيج الذكري هما حبوب اللقاح. Et pour les gamètes femelles, c'est l'ovule. البويضة هو المشيج الأنثوي. Donc l'union des 2 gamètes, c'est la fécondation. يعني التحام أو التقاء المشيجين. يعني فاش كيلتقي ليا حبة لقاح بالبويضة كتسمى la fécondation أو لا الإخصاب. La fécondation donnera une graine. La graine se développe pour donner un embryon. يعني هذه كتعطينا بذرة. البذرة كتعطيني جنين. Après la germination, يعني من بعد نمو الجنين كتعطيني une plantule qui va se croître pour donner une nouvelle plante. Et voilà, le cycle se répète. إذا هنا كتكون عندي نبتة. نبتة تحتوي على زهرة ثنائية الجنس. إلا ما كانش زهرة ثنائية الجنس كنديرو هنايا fleur mâle et fleur femelle. Fleur mâle ça donnera les graines de pollen كتعطيني حبوب اللقاح. وزهرة اللي هي تحتوي على الأمشاج الأنثوية غادي تعطينا les ovules. Donc après l'union des 2 gamètes من بعد فاش كيتلاقاو ليا المشيجين هذه كتسمى بالإخصاب. الإخصاب كيعطيني بذرة. البذرة كتعطيني جنين. من بعد نمو هذا الجنين هذا كيعطيوني نبتة اللي هي صغيرة. من بعد فاش كتكبر كتعطيني نبتة ناضجة أو لا نبتة بالغة.